我们先低头祷告。亲爱的主耶稣，我们再次谢谢你。我们今天早上回来到你面前敬拜侍奉你。我们要聆听你的话。 Kami sungguh rindu untuk mendengar firman. 我们恳求圣灵，你在我们中间帮助我们。 Biar Allah Roh Kudus sendiri yang akan menyatakan karyanya di tengah kehidupan kami. 让我们清楚知道你在我们身上的目的，你的旨意。 Supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. 就把这个时间完全交在你手中。 Dan kami serahkan waktu ini seutuhnya di dalam tangan Tuhan. 奉耶稣的名祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姊妹们早安，大家平安。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. 今天我们要思想一个题目，就是蒙救赎，成为为要敬拜上帝，侍奉 Tema 上 yang 帝。 akan kita renungkan bersama pagi hari ini adalah diselamatkan untuk beribadah kepada Tuhan. 我们每个人蒙救赎，为要敬拜上帝这个题目。 Setiap kita diharapkan menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan dan juga boleh beribadah dengan sungguh kepada Allah. 我们可以从这个提多书来看， Kita akan melihat dari surat Titus. 提多书第2章那里很清楚告诉我们。 Kita lihat dari kitab surat Titus pasal 2. 刚才就是安慰之言那里有说，提多书第2章11节到14节。 Yaitu ayat petunjuk baru kita dari Titus pasal 2 ayat 11. 那里讲到，因为我们蒙拣选，因为神救众人的恩典已经显明出来，叫圣我们除去不敬虔的心和世俗的情意，在今世之手公义金钱度日。到12节。 Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. 这个提多书是保罗写给提多的信。 Surat Titus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada Titus. 保罗叫提多牧养这个教会的时候， Ketika Rasul Paulus mau Titus itu menggembalakan jemaat, 就是在第1章那里讲到，他要牧养的这个信徒是常常是不好的，常常讲谎话，做各样不好的事。 jemaat yang akan dilayani oleh Titus itu adalah jemaat yang bukan jemaat yang baik-baik saja. Jemaat yang kadang-kadang banyak bohong, melakukan banyak sekali dosa dan kejahatan. 那个在第1章，大家可以很清楚的大家看到。 Coba perhatikan di Titus pasal 1 ayat 12, di situ kita akan bisa lihat bagaimana kondisi jemaat yang dilayani oleh Titus ini. 大家可以从这个圣经紧张牧师第1章12、13呢。 Ya, dari Titus pasal 1 ayat 12 dan 13, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. 这里告诉我们， Dari sini firman Tuhan mengatakan pada kita, 他所牧养的信徒是这样的信徒。 nah jemaat yang dilayani itu modelnya seperti itu. 所以在第14、15节那里说，第1章
Maka itu dikatakan dalam 第 ayat 56 节 14, 那 15 里 sampai 16. 在接近的人反误都接近，在污秽的不信的什么都不接近，连心地有天良都污秽了。他们说的是第15节。 Ayat 15 ya. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci karena baik akal maupun suara hati mereka najis. 所以在第2章，如果大家注意第2章第1节那里，但你所讲的总要合乎那纯正的正道。 Maka itu diteruskan oleh Paulus di pasal 2 ayat 1 dikatakan, tapi engkau memberitakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. 前面有一个字叫做“但”，英文叫做“大臂 Ya, yang dikatakan di sini ada kata yang sangat penting sekali yang ditulis oleh Paulus dikatakan tetapi. ”，就是但是你要把它讲出来，你要生活的合乎中道。下面第2、第3那边就开始讲到你的侍奉、敬拜，就是对老年人、对老年妇女、对年轻妇女、对年轻人、对仆人应该怎么教导。 Nah, artinya bahwa berita ini harus diberikan oleh Titus atau dilakukan oleh Titus dengan berita yang sehat, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, baik kepada para pria yang tua maupun perempuan-perempuan yang tua, supaya menjadi teladan bagi mereka. 还有对仆人、对年轻人都要教导他们。 Demikian juga untuk orang-orang muda, untuk para hamba pelayanan, ya, supaya mereka diajarkan kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. 为什么呢？ Kenapa? 因为下面就所以第11节，因为神救众人的恩典已经显明出来。 Kenapa? Karena ini yang dikatakan di dalam ayat 11 tadi ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 所以这个题目就是告诉我们：你蒙救赎，要敬拜上帝。 Nah, disinilah sebenarnya inti daripada tema yang kita pelajari bersama, yaitu ketika engkau sudah diselamatkan, ya seharusnya, selayaknya kau adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. 怎么敬拜上帝呢？就是在你的生活上，你对老年人怎么样，对年轻人怎么样，对仆人、对主人应该怎么样，都要显明出来，因为你已经被救赎。 Nah, apa artinya beribadah itu? Ya, beribadah itu di dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari kita. Kita bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, kepada bawahan kita, kepada atasan kita, bagaimana seluruh kehidupan kita itu mencerminkan kehidupan orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. 我们被救赎，今天我们坐在这里，我们被称为上帝的儿子，不是因为我们比别人更好。 Hari ini kita boleh duduk di tempat ini, kita boleh ada di tempat ini, diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena kita lebih baik dari orang-orang di luar sana. 这里11节了，因为上帝救众人的恩典，这个是恩典，白白的给你。 Nah, kalimat, coba perhatikan kalimat yang dikatakan karena kasih karunia Allah. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ini adalah kasih karunia anugerah, bukan apa yang kita lakukan atau imbalan dari apa yang kita lakukan, tapi adalah cuma-cuma dari Allah. 在圣经有一个很清楚的例子，大家可以从约翰福音第4章那里看。 Nah, di Alkitab ini ada contoh yang sangat gamblang sekali untuk menjelaskan hal ini. Kita coba perhatikan dari Yohanes pasal 4. 约翰福音第4章那里讲到耶稣有撒玛利亚妇人的故事。 Nah, Yohanes pasal 4 ini menceritakan atau mencatat tentang percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. 第4章那个图画告诉我， Nah, inilah gambarnya ya, yaitu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria dan bercakap-cakap dengan dia.
第di 4章 tepi sebuah sumur. 第4章第3节那里说，跟第4节，他就离了犹大，又往加利利去，必须经过撒玛利亚。 Ayat 3 dan 4 ya. Yohanes pasal 4 ayat 3 dan 4. Ia pun, maksudnya Tuhan Yesus ya, meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Dia harus melintasi daerah Samaria. 大家注意第4章那边前面有一个字叫做必须经过撒玛利亚。 Perhatikan kalimat atau kata-kata yang ditulis di sini. Dia harus melintasi daerah Samaria. 大家知道，如果你看犹太人的历史，那个时候，犹太人跟撒玛利亚是不讲话，是仇敌。 Nah, kalau kita perhatikan sejarah orang Israel, ya, antara orang Yahudi dan juga orang Samaria itu tidak bertegur sapa, ya, mereka itu bermusuhan, mereka sangat membenci satu dengan yang lain. 有一次，耶稣曾经跟他的门徒经过，要在撒玛利亚，他们不接待耶稣，并且耶稣的门徒约翰、雅各说：“我们可以祷告，叫上帝把火降下来，把他们烧灭。” Nah, ada satu kali Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu sedang untuk melintasi daerah Samaria itu. Tapi orang-orang Samaria itu menolak mereka karena tahu dia orang Yahudi. Jadi mereka itu menolak untuk melarang mereka melewati daerah Samaria. Kemudian Yohanes dan Yakobus ya, itu bilang sama Tuhan Yesus, ayo kita doa aja sama Allah Bapa ya, Allah surgawi, supaya menurunkan api, menghanguskan, menghancurkan, membunuh mereka semua. 所以我们从这里看见，以色列人、犹太人跟撒玛利亚人是不合的，是做仇敌的。 Nah, dari peristiwa itu kita bisa lihat ya, antara orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak akor, jadi mereka itu bermusuhan dan saling membenci satu dengan yang lain. 所以犹太人如果要要到加利利，他们不会经过撒玛利亚，他们甘愿绕很远的路，不要紧。 Maka dari itu biasanya orang-orang Yahudi itu kalau dari utara ke selatan, maksudnya ke Galilea, itu yang paling dekat sebetulnya lewat Samaria. Tapi karena masalah itu, mereka itu malah lebih rela muter jalannya. Jadi menghindari Samaria, kemudian melewati daerah yang lebih jauh, tapi terhindar ketemu dengan orang-orang Samaria ini. 但是这次大家从约翰福音第4章那里看到，耶稣必须经过撒玛利亚。这里讲到必须很重要。 Tapi di dalam bagian ini jelas sekali katakan ya, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Nah, kata harus ini sesuatu yang sangat penting sekali. 因为他有一个目的，耶稣因为大家知道，他不但是人，他也是上帝。 Nah, kenapa dikatakan harus ini? Karena Tuhan Yesus itu punya misi di sana ya. Dia bukan saja manusia, tapi dia Allah. 他有一个使命，我今天要见一个人，我要把上帝的道告诉他，我要救一个人。 Nah, dia itu kayak memiliki satu keinginan yang begitu kuat sekali dan memiliki satu prinsip bahwa hari ini aku harus bertemu dengan seseorang dan aku akan memberitakan Injil keselamatan surgawi kepada dia. 所以第5节，他就到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子的约瑟的那块地，在那里有雅各井，耶稣就走在那里坐下。 Ayat 5 ya. Maka sampailah Yesus di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dalam perjalanan, maka dia duduk di pinggir sumur itu. 耶稣坐在那边，门徒到城里去买东西吃，耶稣故意坐在那边，他坐下。 Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus duduk di tepi sumur itu dan murid-muridnya pergi ke kota untuk mencari atau membeli makanan atau roti ya. Dan Tuhan Yesus sengaja untuk duduk di tepi sumur itu.
那个时候大家如果看第6节，那边说那个是午正，就是中午的时候，很热的时候，耶稣坐在那边。 Kalau diperhatikan di ayat 6 itu ya, yang terakhir dikatakan hari kira-kira pukul 12 siang ya. Jadi itu lagi panas-panasnya cuaca dan matahari sedang ada di atas kepala. 人家要晒太阳，平常是6点7点，没有人12点晒太阳的。 Nah, biasanya orang kalau jemur itu ya, jemur diri itu biasanya jam 6, jam 7 pagi, bukan jam 12 siang. 如果12点全部黑色回家， Jadi kalau jam 12 jadi kosong gitu ya. 所以但是耶稣坐在那边，坐在井旁边，在那边等。 Tapi Tuhan Yesus justru ada di tepi sumur itu dan berdiri di sana menunggu seseorang. 那里就讲到有一个撒玛利亚妇人来打水， Dan dikatakan di situ 第7节。 ayat 7, datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air. 这就是救赎。 Nah inilah juru selamat kita. 各位弟兄姊妹们， Tuhan Yesus. 大家如果继续读下去，耶稣跟他要水喝。 Nah kalau kita baca lebih lanjut, Yesus itu minta air untuk minum buat dari perempuan ini. 但是撒玛利亚妇人说什么？你犹太人为什么向我撒玛利亚人要水？意思说你不害羞。 Nah, apa yang dijawab? Apa kata-kata perempuan Samaria? Dia mengatakan, kamu itu orang Yahudi, kok minta minum sama aku? Enggak malu ya? 但是耶稣说什么？如果你知道我，你一定不是一定跟我讨活水。 Nah, Tuhan Yesus menjawab, kamu tuh enggak kenal aku. Kalau kamu tahu siapa aku ini, kamu pasti minta apa? Air hidup dari aku. 如果大家继续看下去，第28节，他们谈话之间，后来撒玛利亚妇人知道你是先知，你是弥赛亚。 Setelah percakapan cukup panjang, akhirnya dalam ayat 28 di situ, perempuan Samaria ini sadar siapa yang di depannya. Di depannya adalah Sang Mesias. 在22节到25节那里的谈话里面， Ayat 22 sampai 25, di situ percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. 这个撒玛利亚妇人说：“你是先知，你是弥赛亚。” Perempuan Samaria itu mengatakan, kamu adalah nabi, kamu adalah Mesias itu. Yang disebut Kristus, ayat 25. 28节很 Ayat 28, 很吸引人的一个举动。 satu tindakan yang sangat luar biasa, yang begitu mengagumkan dari perempuan Samaria ini adalah 那妇人就留下水罐子往城里去。 perempuan itu meninggalkan ya atau meletakkan tempayannya di situ dan langsung pergi ke kota. 大家知道他来到井的目的是什么？他带水罐子要拿水，他的动机，并且他不敢早上拿，因为他害羞。因为耶稣说你5个丈夫，但是你的丈夫现在不是你的，所以她一个不好的女人，所以她不敢。因为早上6、7点都是很多女人在那边打水，她害羞，她不要，她12点才来拿水，所以她的目的是要拿水。但是28，她把那个水罐子放下来，她进到城里。 Nah, tujuan utama dari perempuan itu pergi ke sumur itu untuk apa sih? Ya, dia kan datang itu membawa tempayan untuk mengambil air dari sumur itu, dan dia memang sengaja datang pada tengah hari, pada waktu siang, terik matahari begitu kuat, ya, supaya menghindari bertemu dengan para wanita yang lain. Para wanita yang lain kan mungkin jam 6, jam 7 pagi-pagi sudah menimba air, jadi supaya tidak ketemu dengan orang-orang itu karena dia malu. Karena Tuhan Yesus dalam percakapan Tuhan Yesus saja dia tanya kan, mana suamimu? Dia bilang, aku tidak punya suami. Oh memang kamu sudah punya 5 suami dan yang sekarang pun bukan suamimu.
Nah, itu kan suatu reputasi yang sangat memalukan bagi perempuan Samaria ini, ya. Maka itu sebenarnya tempayan itu adalah sebuah benda yang sangat penting buat dia karena dia mau ambil air, tapi saat ini apa yang terjadi? Dia tinggalkan tempayannya. 29，他进到城里，并且在那边大声说：“你们来看，有一个人将我素来所行的事都给我说出来，莫非这就是基督？” Nah, kemudian apa yang terjadi? Dikatakan dia berlari ke kota dan berkata kepada semua orang di kota itu. Ayat 29, dia katakan begini, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Mungkinkah dia itu Mesias atau Kristus itu? Dia tidak ada rasa malu lagi untuk menunjukkan siapa dirinya. 刚才是怕奸人，但是现在故意去找人，并且叫他们来看，有一个人是基督。 Tadinya dia itu mencoba menghindarkan diri dari orang lain supaya tidak ketemu orang lain. Tapi sekarang justru dia datang bertemu dengan banyak orang dan memproklamirkan diri, menyatakan diri sebagai wanita yang tidak baik itu. Dan tidak ada sesuatu rasa malu pun di dalam dirinya. Nah, dia memberitakan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia adalah Mesias itu. 30节，众 Ayat 人 30. 就出城往耶稣那里去。 Maka mereka, maksudnya itu orang-orang di kota itu pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. 并且大家再注意第39节到41节， Coba kita perhatikan ayat 39 sampai 41 ya. 那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人做见证说，他将我所出来所行的一切事都给我说出来。于是撒玛利亚人来见耶稣，求他在他们那里住下，他便在那里住了2天。因耶稣的话，信的人就更多了。 Ayat 39 Yohanes pasal 4 ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi apa? Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya, pada Yesus supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. 各位弟兄姊妹们， Saudaraku, 这个撒玛利亚人，耶稣特地到撒玛利亚，他蒙拯救。 kita lihat ya, perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus punya misi. Tuhan Yesus sengaja menemui perempuan Samaria ini supaya dia boleh diselamatkan dari kehidupannya yang penuh dosa. 他认识了耶稣以后，不害羞，立刻到城里叫众人：“你们来看，有一个人叫做基督。” Nah, setelah dia itu diselamatkan, setelah dia percaya kepada Yesus, dia tidak lagi malu dengan dosa-dosanya, bahkan dia berani bersaksi kepada banyak orang mengatakan, dialah Kristus, dialah Mesias yang telah menyelamatkan aku. 圣经说，城里的人有许多人相信。 Di Alkitab jelas dicatat bahwa banyak orang yang sudah mendengar kesaksian perempuan itu menjadi percaya. 并且请耶稣到他们的城里住2天。 Bahkan Tuhan Yesus akhirnya masuk ke kota itu dan tinggal di kota itu selama 2 hari. 各位弟兄姊妹们， Saudara, 这就是今天我们要讨论的题目：蒙救赎，为要侍奉敬拜上帝。 inilah makna daripada tema yang kita pelajari hari ini adalah diselamatkan. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. 各位弟兄姊妹们， Saudara, 今天上帝救你，你成为上帝的儿女。 hari ini Tuhan sudah menyelamatkan engkau sebagai anak-anak Allah. 你坐在这里，你欣赏，你敬拜上帝。 Engkau ada di sini, engkau duduk di tempat ini, engkau telah beribadah kepada Tuhan. 今天上帝把你提升，从罪人的地位成为上帝儿子的地位。 Tuhan sudah memindahkan
posisimu sebagai orang-orang berdosa, orang-orang yang sebenarnya dimurkai oleh Allah, untuk boleh menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris surga. 你已经蒙拯救， Engkau sudah diselamatkan. 所以你不能够单单来这个这里享受敬拜、享受唱歌，你有一个责任，就是要敬拜侍奉上帝。 Engkau tidak bisa dengan santai saja datang ke tempat ini, menikmati pujian, menikmati lagu-lagu yang begitu menyenangkan hati, tapi engkau punya misi, yaitu datang untuk menyembah Tuhan. 那么你的使命是什么？ Tugasmu apa? 就是去把你见证出来。 Yaitu pergi keluar untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat yang ada. 我们每个人都有一个责任。 Kita semua punya tugas masing-masing. 有一天，当我们见主的时候， Suatu waktu nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus. 耶稣不是问你的钱多少， Tuhan Yesus nggak akan tanya, duitmu berapa? 耶稣也不问你在教会做了什么，这个在什么教会聚会， Tuhan Yesus nggak tanya, kamu itu anggota jemaat gereja mana? 他问你的果子是什么。 Tuhan akan tanya, apa buah kehidupan? 各位弟兄们， Saudara- 这就是今天我们的每个人的责任。 Inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang diselamatkan. 我们今天看见世界已经乱了， Hari ini kita lihat dunia itu penuh dengan kekacauan. 大家也知道，日本把那个核污水把它丢在海里，很多人害怕会生病。如果吃海里的东西，他们害怕生病死掉，全部都在害怕当中。 Kita dengar berita ya, di Jepang itu mereka membuang limbah-limbah nuklir di tengah-tengah laut, sehingga banyak hasil laut atau ikan-ikan laut itu yang akhirnya orang takut untuk mengkonsumsi karena nanti bisa menimbulkan penyakit, bisa menimbulkan kematian bagi orang-orang yang mengkonsumsinya, sehingga dunia sedang dilanda ketakutan seperti itu. 又曾经见乌克兰和俄罗斯的打仗，有些害怕等下会连到印尼这里，我们也受到影响，全部每天都在害怕里面，经济又是生意又是很难做。 Demikian juga berita-berita peperangan Rusia Ukraina yang sudah meluas ya. Demikian mempengaruhi ekonomi dan perekonomian dunia sedang mengalami kondisi yang sangat sulit saat ini dan semua negara sedang mengeluh. 我前几天从 YouTube 看，จาก叶城大那邦，平常是最热闹的地方，那边很静，做生意的人说没有生意。 Nah, saya dari YouTube juga melihat berita bahwa di Jakarta itu ada sebuah pasar yang namanya atau ya tempat jualan namanya Tanah Abang, itu biasanya ramai sekali. Tapi dalam waktu akhir-akhir ini katakan sepinya bukan main, mereka sudah seperti kehilangan mata pencaharian. 每个人都在疯狂，那么你的任务是什么呢？ Nah, banyak orang hidup di dalam ketakutan. Apa tanggung jawab kita? 所以刚才提多书第2章那里就你要欠老年人、欠老年妇女、欠年轻的妇女、欠年轻人、欠仆人，应该做什么？ Nah, seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Titus tadi ya, biarlah kita ini boleh melayani baik para pria yang tua, para pria yang muda, para wanita yang tua, yang muda juga, baik orang tua maupun orang muda, bahkan budak-budak atau hamba-hamba yang ada. Ya, kita boleh melayani mereka semuanya. 因为我们蒙救赎， Karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan 为了要敬拜侍奉上帝， untuk beribadah kepada Allah dengan benar. 这就是我们的侍奉，我们的敬拜。 Inilah ibadah kita, inilah tanggung jawab kita. 我们一下子要听一个杨介的见证，这次我们到新高旺，常常人会问做什么？你到那边，那边都教会，
你不需要，我们不需要去那边。等下他会做见证。 Ya, sebentar nanti kita akan mendengarkan bahwa Pendeta Yanja akan menguraikan ya tentang pelayanan dari tim misi beberapa waktu yang lalu pergi ke Singkawang. Banyak orang mungkin bertanya, ngapain sih jauh-jauh ke sana? Oh, di sana juga banyak gereja kok. Nah, nanti akan banyak hal-hal yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Yanja. 因为我们蒙救赎，为了要敬拜上帝。 Ya, karena kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan kita mau menyembah Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. 我们祷告， Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Justru di saat ketika kami mengalami keterpurukan dalam kehidupan, sebagai manusia berdosa yang tidak punya harapan, yang seharusnya binasa, tapi Engkau berbelas kasihan, Engkau telah datang untuk menyelamatkan setiap kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang sungguh beruntung. Tapi biarlah kami tidak hanya menikmati akan keselamatan dari Tuhan. Kami bukan hanya menikmati anugerah yang Tuhan limpahkan, tapi justru kami menjadi saluran kasih karunia Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, yaitu beribadah kepada Tuhan dengan mengingat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang-orang yang belum memiliki jaminan hidup kekal dalam Kristus Yesus. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami bukan hanya berpangku tangan menikmati anugerah-Mu saja, tapi boleh menjadi penyalur berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Bapa. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 谢谢。